sa inyo, may second grade. Diba? Pwede lang mo. First week of Hello, ChatGPT. Pwede lang. Sige, boss. Plant is blocking the Sige, way. boss. Yung Bluetooth ko. Oh. Okay, boss. Basta huwag kuhan. Tawagin siya. Wow. Tawagin siya. Kuhan. Mommy, where is the peach? Where is the Ah? peach? Spog dari gamay. Spog dari gamay. Mawar gyapon. Yan na. Oh, ana. Okay. Boss. Mukbang. Hindi ko kita sa pagkain. Pangita daw gani. Butang dari dapat sa middle ah. Okay, na. Okay, na hi guys. 1, 2, 3, go. Hi guys. Hi guys, magmukbang na punta karon. Sa nilak, what's this? Sige, boss. Kuhan, boss. Smell. So yummy. Cut na lang. And what's this? What's this, look? Blueberry? No, black grapes. Say, kuya, wait lang, kuya. Ina ni kuya, uy. Mamayo. Ilang ni. Oh, pero makat-kat. Manggubar tuloy-tuloy. Ranamo kay pakadali. May friend ako mag-cut sa peach. Apil na lang yan. Apil sa May friend video. ako mag-cut sa peach. May friend Look, kaya sa si kat-kat yung masamad ka. Di, sad ta. 1, 2, 3. Ano, di? Nasa mo man na? Dahon. Tabo na natin dahon. Peaches. Sad ka. smooth. Lain-lain ang makinaw. Show face. Yan ka mag-antay. Kanong duhot ta? I want to eat already. Nagulat na ako ang mga fans. Ha? Mulat naman fans? Gita na rin. Ano man ka? Pikot lagi mong now. Yan naman na. Ay, dili. Sa filter na. Kuha na tong filter, B. Peaches. Bird. Data na naman ang dari. Ayaw sa balagutan ni Moby. Uy, di man kakahulat. Okay. Basta na mo ka. Ang lumi na kayo. Good me. Kuha na tong filter. Na. Sige, 1, 2, 3, go. Hi guys, mukbang with Lucas. Hello? Ay, wala pa rin. Hi guys, another mukbang with Lucas. What's this, look? Peach. Smell the peach. What, no? Peach and Black Sabi? grapes? black. Grapes? Sa ba good luck ba? Kada lang good luck. Gusto na ako. Kaya nang discard. Okay, sige. Tanawagod sa camera. Naka-filter. Sab-sab. Gusto mo to. Mani. Gusto mo na. Ang gailak. Okay, 1, 2, 3, go. Ay, ang nakuha na. Da. Hi guys, another mukbang. Uy, ayun, pagkita siya. Hi guys, another mukbang video with Lucas. What's this, look? Peach. Peach and Black black grapes. grapes. Sige, try na to si Peach. Kulang mag-cut kay. Basta masamad ka. Wala, humok din siya. Humok gani. So soft. Kaya lang look. Aya. Very soft si Peach. Ang peach siguro sili. Dili. Oh, Si. wala. Soft kayo yahang ano. Super soft. Yahang ano be. Flesh. Yung flesh. Oh my Okay, gosh. Wait lang. It's ready. Okay, I ano want na to natin? eat now. Oh, may yummy Wait lang. peach. Mukha This is the peach. Nasa liso sa sulod look.
Awa sang Grabe. gisa. Let's try. Let's say taste. Baby na. Pwede bang skin? Gani. Ayun ang apil ang skin. I-peel ang skin. Ah, sige. Ano? Say taste. Mm. Say, masyag apple nga humok. Sweet and Meh. hindi kayo siya sweet, no? May music ka tong Pero ano siya? Skittles. Sweet. Soft. Sweet Sweet and and soft. soft. Dili sour, no? Ne, pusinus di ang skin. Dili man. Ay lang kauna kay Haip. Ihait. Ano? I-try daw kung kaon. Try May na. na. Ay, wala. Alabit to. I didn't Next. hide. Ano? What's this? Black grape. Black grapes. Try. Try B. Taste good ang black grapes. Green, red, o black. Ay, lami. Black. Black, no? Lami tiyang black. Humot siya. Sweet, pero basta lami siya. Kaysa green o red. That's it for today's mukbang. Lami look. Bye na. Bye-bye. Hi guys, another mukbang. Hi guys, another mukbang video with Lucas. This is love. Peach and black grapes. Sige, kain na to si Peach. Walang magkakain. Basta masaman. Ilaw mo ito siya. Yeah, tilaw ang peach siya. Dali. Very soft si Peach. Peach. Parang skin. Ang peach birthday. Soft kayo yan. Ano? Now this one. Where did you take this to the fudge? Yan. May fuzz. Peaches. Na-excited ako mga dula balik sa kay Tito. Kay pero dula sa Nintendo. Dula sa Tito. Ay, ako na i-plant. Dati lang yung peach. Let's try. Ano yung video? Baby na. Gani. Ayun ang apil ang skin. I-peel ang skin. Sige. Kumoto yun. Ay, may nga i-peel na ah. Oh, Ay, apilang ka. Panit. Oh, may i-peel. Dahil, mapil man. Ay, equal skin. Milme. Sweet and... Masyag apple nga. Dili kayo siya si kumok. Pero ano siya? Sweet. Soft. Sweet and soft. May lang. Dili sour. No, sige, kumain. I-audio gamay. Peaches. Bantog na ginakan siya, no? Para i-sweeten. Peaches. Sige, nakantalak. Si Bowser? Bowser. Hi guys, another mukbang. Hi guys, another mukbang video. Nang old granny. And black grapes. Sige, kain na to si Peach. Walang Ah. magkakain. Humot kayo. Humot yan eh. Ano ko ka ingon? Soft si Peach. Hindi off. Ano yan? Oh? Ang cut ko. Ano kasi daw running, pila na ka minutes. Sila wala naman nag-run. Kita mo na. Look, taas na kayo. I-post, kabalo ka. Tingala ko ba, ang Google Drive na ko, mag-sig-notify nga. Di na daw ko kaya sa gig. Kaya puno daw, pag-chat na ko, daga nag-video ni Lucas na gig. 13 gig. Tama na natin. Ikaw, dagan ikaw video. Pa-delete lang. Gani.